Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. So, untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. So, petang ni kita akan bersama-sama dengan Dr. Ramesh untuk sesi apakah kes-kes yang biasa yang kita rujuk daripada klinik swasta ataupun klinik kerajaan pergi jumpa dengan pakar plastik ni di hospital. Okay, tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Ramesh untuk masuk. Hello, Dok. Hi, Dr. Raizat. Hi. Okay. Good afternoon. Sound sikit. I have to It's okay. How are you? Fine, very good. How are you, Doc? Fine, thank you. Okay, thank you for being with us today. So before we start, maybe you would like to introduce yourself to our audience lah hari ni. Okay, nama saya Dr. Ramesh Sinaran. So saya sekarang ni bersama dengan sekarang ni berada di KPJ Sabah. Saya host doktor pakar plastik di Queen Elizabeth sebenarnya, dan telah bertugas. I have been a plastic surgeon for about more than 10 years now lah, as a specialist. Tapi experience dalam plastic surgery lebih dari itu bersama dengan my MD suggest. So mau beritahu sikit tentang skop plastik surgery. Biasanya plastik surgery ini dia sudah lama sebenarnya. 600 sebelum Masihi lagi memang ada rekod pembedahan plastik surgery ya. So dia menjadi lebih macam satu specialty selepas Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebab pada masa itu dia ada banyak trauma pada muka dan so askar-askar yang balik selepas perang ni dia disebabkan disfigurement atau dia banyak kecacatan. So specialty plastic surgery ini terbentuk untuk bagi diorang boleh bersama dengan society lah. Begitu specialty plastic surgery ini. Di seluruh dunia sebenarnya dia sama saja kepakarannya, tapi di hospital kerajaan ini kita lebih bertumpu kepada rekonstruktif. So secara am plastic surgery dia kalau kita nak fikir pasal bidang ni, dia pada secara am ni dia terbentuk dia ada dua bahagian lah, estetik dan rekonstruktif. So di hospital kerajaan kita lebih pada pembedahan rekonstruktif, tapi bahagian estetik tu atau kosmetik tu kita tidak boleh ketepikan. Saya rasa dia memang dia mesti bergabung, sebab kalau kita buat pembedahan rekonstruktif pun kita rekonstruk muka tu mesti nampak macam muka. Tidak boleh nampak macam benda lain kan? Ya, betul. Ya, so aspek estetik atau kosmetik tu memang sentiasa ada pada plastik rekonstruktif surgery. Okay, teruskan Dok. You want to share the slide? Okay, to share. Ya. Saya nak bagi penerangan sikit lah atau lebih lanjut berkenaan dengan plastic surgery referral atau apakah sebenarnya bidang plastic surgery ini. So ramai penonton sekarang atau the general public lah secara am kenal plastic surgery melalui media sosial ataupun Instagram dan TV. So kalau kita tengok pada selebriti, di situ diorang terdedah pada plastic surgery dan diorang anggap plastic surgery ini hanya untuk kecantikan. Tapi sebenarnya ini hanya satu bahagian sahaja plastic surgery, iaitu aesthetic medicine atau aesthetic surgery atau kita panggil cosmetic surgery. So kita ada banyak bahagian sebenarnya, banyak cabang-cabang plastic surgery dan banyak lagi kerja yang kita buat selain daripada kecantikan sahaja. So craniofacial surgery ini adalah satu cabang plastic surgery atau satu bahagian bidang yang kita buat juga, di mana kita merawat craniofacial syndrome. Antara yang paling lazim kita buat adalah cleft lip dan palate. Kalau kita tengok di sini, bibir sumbing lah yang kita katakan. Ini yang paling kerap kita buat kalau di hospital kerajaan untuk cleft lip dan palate. Tapi kita ada juga sindrom-sindrom lain pada bahagian muka dan kepala yang kita ada, iaitu hemifacial microsomia, Treacher Collins, Golden Heart. Semua ni kita kerap tengok di hospital kerajaan. So ini satu contoh lah, encephalocele. Kanak-kanak ni dibedah disebabkan sebahagian daripada otak dia keluar di bahagian hidung dia, keluar daripada bahagian skull dia lah, ataupun cranium, dan dikeluar di bahagian hidung. So pembedahan ini adalah pembedahan rekonstruktif untuk encephalocele, dan sebelah kanan ini adalah satu craniofacial syndrome yang kita panggil Treacher Collins syndrome, dan kita juga
buat pembedahan untuk bagi kanak-kanak ni nampak seperti biasa supaya dia boleh ke sekolah dan biasalah kalau di sekolah ni kan kalau nampak lain sikit dia akan diinjek. So untuk kepentingan psikososial kanak-kanak kita bedah budak-budak ni supaya dia nampak lebih normal. Kedua, hand surgery. Hand surgery juga adalah satu kepakaran plastik surgery sebenarnya. Tapi sekarang ni ada macam grey area lah, ortopedic juga atau pakar-pakar tulang buat hand surgery. So hand surgery ni banyak kepada fracture dan urat yang terputus atau nerve yang terputus ataupun jari yang terputus pun boleh disambung balik dengan menggunakan kaedah microsurgery. So ini Dok, kalau carpal tunnel syndrome pun you handle juga ke ataupun carpal tunnel syndrome ya boleh kami handle, tapi lebih kerap dibuat oleh pakar ortopedik sekarang ni. Ortopedik, okey. Yeah. So kebiasaannya macam soft tissue injury ataupun sebab kita lebih pada reconstructive microsurgery. So macam fingertip injury kita buat ataupun jari yang terputus untuk disambung balik kita buat. Phalangeal fracture pun kita buat juga. So tendon repair kita buat. So ada banyak trauma yang kita buat juga. Tapi dia grey area lah macam yang saya katakan. Jadi pun ada juga buat hand surgery. So usually kalau you masuk OT, are you doing it alone ke ataupun you kena ada buat team dengan team ortho ke atau macam mana? So yes, good question. There are surgeries that we do alone and there are surgeries that are basically referred from orthopedic. So macam because of the reconstructive microsurgery part, so because of that like implantation, transplant, they do refer to us on table or for soft tissue cover. Contohnya kalau ada kanser pada bahagian tangan dan doktor ortopedik tu kena buang bahagian tangan ataupun bahagian tulang sekalipun, dia akan minta referral pada plastic surgery supaya kita boleh contohnya kita katakan tulang pada tangan yang terpaksa dibuang disebabkan kanser. So tulang terpaksa diganti kalau kita nak kekalkan fungsi tangan. So bahagian ortopedik akan refer kepada kita untuk ambil tulang fibula atau tulang kaki dan secara reconstructive microsurgery digantikan kepada tulang tangan supaya tangan kekal fungsi dia dan dia tidak hilang fungsi tangannya lah. So these are the things that are referred from other departments untuk macam ortopedik untuk kita buat reconstruction. Okay. So lebih pada reconstructive microsurgery ini adalah satu bidang yang memang lazim kita buat lah. Macam katakan luka secara kronik atau acute. So kami akan menggunakan, kalau kita tengok di sini, kulit daripada bahagian lain bersama dengan salur darah, kadang-kadang dengan saraf, kadang-kadang dengan tulang. So kita boleh pindah daripada tempat lain dan kita boleh bagi isi itu hidup di tempat yang di mana ada luka supaya kita boleh sembuhkan luka sakit-sakit ini dengan secara cepat supaya tidak perlu terlampau lama sebab semua ni membebankan dia melibatkan kos tinggi untuk buat dressing dan sebagainya. Dengan kaedah reconstructive microsurgery ini luka-luka ni boleh tutup. Ini contoh kanser bahagian mulut. Kadang-kadang ada rujukan dari bahagian ENT ataupun dental atau OMF di mana kanser daripada bahagian mulut dibuang dan dia ada luka yang besar. So kita akan dipanggil untuk menolong dan kita akan masukkan isi dengan salur darah dia dan kita akan tampal tempat luka tu supaya pasien ni boleh teruskan dengan radioterapi atau kemoterapi dan boleh sembuh terus. Kalau kita ada luka di sana memang susah makan, tidak boleh. Ini bahagian payudara, di mana kanser payudara kita juga buat reconstructive microsurgery dan kita ada banyak option selain daripada bahagian perut. Kita boleh pakai bahagian punggung dan bahagian paha dan bahagian belakang. Ada banyak option lah untuk kita buat reconstruction pada payudara. Dok, yang you tulis tu reconstructive microsurgery, kenapa ada micro depan tu? Kenapa kita cakap reconstructive surgery saja? Okey, sebab reconstructive microsurgery ni bila kita panggil microsurgery itu bermakna kita menggunakan kita menggunakan mikroskop. Mikroskop dia sejenis alat besar di mana kita boleh magnify salur darah. Sebab salur darah yang kita cantum kalau kita tengok pada sini dia kadang-kadang sehalus rambut. So kita kena menggunakan mikroskop high power mikroskop lah untuk kita buat cantuman tu supaya kita boleh bagi hidup di sini di tempat yang di mana kita mau rekonstruksi.
Okay. So thank you. Okay. Teruskan. Okay, so ini lagi satu bidang itu bahagian pada plastic surgery, itu pediatric plastic surgery, di mana kita ada baby yang biasanya dilahirkan dengan salur darah yang bengkak, apa yang kita panggil vascular anomaly lah secara luas, tapi dia bahagi pada vascular malformation dan hemangioma. Kadang-kadang dua-dua istilah ni di-confuse, so semua dipanggil hemangioma, tapi hemangioma betul? Ya, sepatutnya dia berbeza. Dia hemangioma ni dia tidak akan terus bertumbuh, tapi vascular malformation dia terus bertumbuh. So ini adalah satu bidang bahagian yang kita buat. Also pada bahagian telinga, ada kanak-kanak kadang-kadang dilahirkan tanpa telinga yang sempurna. Kita boleh reconstruct telinga orang dengan menggunakan tulang rawan kanak-kanak itu sendiri. Supaya semua ni untuk kebaikan psikososial kanak-kanak tu, supaya dia boleh dia ada confident dan dia boleh terus belajar, boleh terus ke sekolah dan tidak perlu merasa malu. Untuk budak-budak lelaki kadang-kadang ada masalah congenital di mana saluran kencing tu dia tidak pada bahagian yang sepatutnya lah, apa yang kita panggil hypospadias. Hypospadias juga adalah salah satu pembedahan yang plastic surgeon buatlah. So ini satu contoh pediatric plastic surgery di mana kanak-kanak ni ada myelomeningocele, di mana bahagian saraf tunjang tulang belakang ni keluar di luar bahagian badan. So selepas bahagian neurosurgery membetulkan bahagian yang keluar tu, so plastic surgeon akan masuk untuk tutup bahagian yang ada lubang di bahagian belakang supaya baby tu boleh baring di belakang, okay, dan dia lebih stabil lah pembedahan supaya saraf tunjang tu tidak terbedah. Okay. Burn surgery antara yang memang kita kerap buatlah. So burn surgery kita buat, kita merawat sakit yang mengalami acute kelencuran kanak-kanak biasa terlecur dengan air panas, okay, dan bahagian kronik juga selepas burn ni sembuh atau bahagian bakar atau melecur disembuh, dia kadang-kadang ada parut. So parut ni kadang-kadang dia quite disfiguring kalau kita tengok pada kanak-kanak ni. So kita boleh buat flap surgery atau graft surgery untuk bagi nampak lebih normal sikit, okay? Dan apa yang saya mau tekankan di sini, Roizat, sebenarnya apa yang we are known for cosmetic surgery lah, tapi kalau kita tengok plastik ni, you know this word plastic, bahagian C cosmetic, dia satu bahagian saja daripada apa yang kita buat sebenarnya. There's a lot more that we do actually compared to betul. the one thing that we are known for. We are only known for cosmetic. So this is what I wanted to bring forward. So we just want that everybody know what plastic surgeons do actually. So sekarang okay, you all semua sudah tahu kan? So bila kita cerita pasal plastic surgery, actually yang selalu kita nampak di Instagram tu kan, itu hanya satu komponen yang sangat kecil dalam plastic surgery itu sendiri. Okay dok, teruskan. So like we were talking, the topic was common referrals kan, so for plastic surgery. So untuk biasa we can divide it into acute referrals and immediate referrals lah. So acute referrals are the ones that we usually see in emergency. So dia akan datang terus ke kemasan. So katakan hand injury macam tangannya yang putus, and then we can make it survive again. And then untuk kanak-kanak biasanya dia orang akan datang dengan luka-luka lah di muka. You know? So dua tempat yang common adalah bahagian zahi dan bahagian dagu. And then bahagian fracture bahagian muka pun kita rawat dan burn injury. So ini adalah untuk emergency referral ataupun acute referral. Kami ada juga immediate referral. Ini referral yang datang daripada klinik sebenarnya ataupun daripada kita punya colleague lain di department lain. So most of the time cancer kulit macam melanoma, squamous cell carcinoma dengan BCC. So kalau kita tengok pada sini, ini adalah cancer kulit yang biasa lazimnya daripada klinik lah kita dapat referral. Dan other malignancies macam parotid, malignancy, neck, oral, salivary, mana-mana malignancy lah. Biasanya kalau pembedahan perlu dilakukan. So bila kita bedah kanser ni, kita kena buang lebih daripada kanser tu supaya kita dapat clearance yang cukup. Tapi
ni kadang-kadang dia perlu rawatan selanjutnya macam kemoterapi atau radioterapi. Dengan luka ni, sakit tidak boleh lanjutkan atau teruskan rawatan dengan kemo atau radio. Jadi dia perlu tutup luka itu dulu. Jadi di sana sakit dia akan di-refer atau dirujuk pada plastik surgery. Okay. Nah ini satu referral yang biasa kami dapat, iaitu complication daripada non-medical practitioners. Betul. Saya rasa Dr. Raizat pun ada juga experience. Banyak, sangat banyak. Actually from the one yang I refer kan, I tak rasa semua orang pergi. Semua orang pergi jumpa dengan specialist tu, because when I say all the possibilities kan, apakah kebarangkalian yang diorang akan alami, separuh dari mereka agak takut lah, so dan agak malu. So only half of them actually yang pergi betul ke hospital untuk dapatkan rawatan lanjut lah pasal filler. Okay, doktor teruskan. Yeah, so the most common we get adalah daripada filler lah, sebab kebiasaannya non-medical practitioners atau practitioner yang tidak ada yang medical background, ya betul. Tidak bertauliah lah. Tidak bertauliah. So kebiasaannya diorang akan feel bila kita dapatkan histopatology ataupun spesimen benda yang telah diinjek ni, kita dapati dia kebiasaannya adalah minyak sahaja. So minyak ni bahaya kalau kita injek di dalam kulit, sebab dia akan ada radang pada kulit, dan benda tu akan menjadi keras, dia akan jadi seperti batu. Dan bila dia sudah terpati dengan kulit, agak susah untuk kita buang. So it is quite, especially kalau di muka, so it becomes a very difficult job untuk kita lah. So setakat yang boleh, kalau boleh jangan injek dengan yang injek orang yang tidak bertauliah ni, jumpa doktor di klinik ataupun di hospital kalau mau injek filler. Laser burn pun ada, sebab sekarang ni even mereka-mereka yang tidak bukan doktor pun ada juga menggunakan laser. So di sini ada juga referral untuk laser burn dan kebakaran yang bukan superficial tapi kadang-kadang agak deep juga. Ini laser, dok sekejap, yang ini laser yang diorang guna untuk kosmetik ke tu, yang untuk estetik is it? Ya, untuk macam yang menghilangkan bulu, hair removal, ya, untuk muka sekali ada. Sekarang ni laser siapa-siapa je boleh beli. So I think diorang boleh beli di Shopee, Lazada pun ada jual tau. That's very dangerous tau. Yeah, you're right, exactly. Anybody can buy a laser today. So it's dangerous kalau diorang tidak arif dengan penggunaan laser. Danger dia boleh buta sekali kalau kalau tidak betul lah penggunaannya. Thread insertion ini susah juga sebab thread jenis medical grade yang kita guna macam PDO thread kan. So that thread dia pada hilang, tapi thread yang diorang guna yang non-medical practitioners ni guna jenis yang tidak hilang, dan kadang-kadang dia nampak di bawah kulit tu warna biru, and then ini semua yang non-absorbable sutures lah ni kan. You're right, So these are the common things we get now lah. Sorry I think most of our audience are adults, so ada a bit of X-rated gambar di sini. Tapi what I wanted to show was sebenarnya ini adalah kesan-kesan daripada injection daripada non-medical practitioner. So kita nampak macam hidung besar macam singa ni kan. So and then dagu yang agak membesar. So benda-benda ni dia tidak it doesn't go away. Dia makin lama makin teruk. So ini adalah example contoh filler daripada non-medical practitioners. Kebanyakannya adalah minyak. And then this is yang di bawah ni gambar thread. Kita masukkan thread, and then thread tu dia akan keluar di bahagian ujung hidung. Disebabkan dia non-absorbable dan lama-kelamaan benda asing dimasukkan ke dalam badan, dia akan cuba keluar. Badan akan cuba tendang dia keluar. So this is what's happening to the thread. Ini bahagian zakar seorang yang telah injek. So ini apa yang kita boleh katakan, inilah indah khabar daripada rupa. So dia rosak terus dia punya ni zakar ni disebabkan injek, dan lepas tu dia tidak ada cara lain kulit ni kita kena buang, tapi boleh direkonstruk lah, masih boleh sakit-sakit bedah ni kulit yang kita buang kita ganti, so dia masih boleh gunakan zakar ni, kencing masih boleh, sama dengan isteri pun masih boleh juga. So tidak ada yang mustahil lah. Cuma yang muka ni jaga-jaga sikit lah, sebab kalau dia sudah
masuk pada kulit tu, dia sudah sebati, susah kita mau buang, boleh rosak kulit. Yang ini macam susuk kan dok? Ini pernah dengar susuk ke? Ataupun orang Melayu dulu? Dia orang kasih masukkan di bawah kulit kan? Ada yang gold, ada yang macam-macam lah. So, betul. Pakai bahaya waktu cabut terus. So kita kena tahu lah kalau dan dia bukan senang nak dikeluarkan. Sebab susuk ni bila dikeluarkan dia jarum kan, so dia masukkan tempat yang dia masukkan senang, tapi bila kita nak keluarkan luka tu boleh jadi lebih besar. So kalau boleh elakkan lah. So okay. How about itu kalau macam yang apa tu, there were cases before yang circumcision and then dia terpotong, dia severed dia punya glands penis. So that one pun is actually under acute and emergency punya repair kan? So it will be referred to you or urologist? It can be referred to us or urology as well. But I think both of the specialties can manage amputation penis. What we need to understand is this lah. Kalau dia lebih pada dekat dengan tip, dia lebih susah sikit kita mau cantum balik. Dia lebih pada gerak daripada kita buat cantuman microsurgery. Lebih proximal, lebih senang lah kita nak cantum balik. So dia punya function and dia punya all the nerve masih lagi boleh retain yang asal lah. Yes. Kalau katakan is there any difference between adults punya accident dengan children punya accident? Is it ada difference? I think generally children recover better because of the young age. So I would say that if the injury is in a child, I think the chances of recovery are much higher compared to an adult. Okay. Anything else? Ada lagi? Because otherwise I will ada satu soalan lah untuk highlight if you want to. Yes, please. I can take questions. Yes. Mr. William dia tanya, apakah kalau tangan terpotong atau jari terpotong bisa disambung kembali dan fungsinya normal? Okay. Yes. A bit of a difficult question to answer directly sebab dia bergantung pada level di mana tangan tu jari atau tangan tu terpotong. And as normally we know, lebih distal dia lebih rumit sikit disebabkan saluran darah makin mengecil as we go distal and saraf pun dia makin mengecil. Tetapi hand surgery ni dia lebih fokus kepada fungsi tangan kalau berbanding dengan aesthetic appearance. Yes. So I would say yes. Fungsi akan balik kepada normal, dia akan boleh buat tapi bergantunglah pada level of the amputation. So lebih proximal, lebih banyak saraf dan urat yang perlu dicantum. So the recovery has a lot to do with not only the surgery tapi juga bergantung pada fisioterapi. Fisioterapi very important dalam hand surgery sebenarnya. Dia bukan sahaja bergantung. Yes. How about yang trigger fingers? Do you do trigger fingers or that one under orthopedic? Well, it's actually saya rasa bukan saya marah dengan Andula, tapi apa yang saya mau cakap sini kan. It's just that sometimes when you have a specialty kan yang sudah ada scope diorang masing-masing. So bila timbul grey area ni kan, so you get jack of all trades and then you don't get somebody who can really do everything because dia macam kena kongsi lah. So all the patients will be spread out between the specialties. So nobody becomes an expert. So everybody is just getting So in that sense, yes, trigger finger we can do. Actually, there are a lot of treatments for trigger finger, from the most simplest, just a steroid injection, to just a needle release and then to an open technique. So there are things that we can do. Yes, we can do it as well as our orthopedic counterparts pun boleh juga. Because that one also very common, especially on elderly lah. So I would guess that you see a lot of carpal tunnel and a lot of trigger fingers, I guess. Trigger fingers more, carpal tunnels a bit less lah. A bit less lah. Okay. Do you have any more slides?
or you Oh, no, want to continue? I'm out of slides already. I tried to Okay. speed through the whole thing because I know you have a limited time. Yeah, we have another about 3 minutes. Akid, I think I will take another about one or two question. Okay, number this one, Nur Fadila. Doktor tolong rekomen rawatan terbaik untuk keloid. Okay, very good question, because a lot of people don't understand about actual pathogenesis of keloid. Keloid ni sebenarnya dia parut yang lebihan dan berterusan. So if you look at ramai yang confused di antara keloid dengan hypertrophic scar. Betul. So most of the time, if it's women, they come and they ask, doktor, saya ada keloid bahagian, my cesarean section, and ada parut yang tebal. So actually, those are hypertrophic scars. Kalau kita bersabar, within 2 years, usually it goes away or it flattens out. And there are so many things that we can do actually now for scar. It's amazing. You have lasers, you have silicone therapy or massage. There's so many things that we can do for hypertrophic scars. Keloid is a bit confusing and a bit difficult. The reason is keloid tends to anything. For example, rawatan utama untuk keloid adalah sebenarnya what I do is I do a steroid injection, and then I get it to thin out, the skin to thin out. Kalau bahagian telinga, kalau bahagian arm, after injection, that one I just plainly use a combination of silicone patch and steroid injection. So that is the rawatan utama untuk keloid. Pembedahan a bit tricky. Kalau telinga, yes, I operate, and the results are quite good with the ear. With the arm, very difficult, because keloid ni asal ada parut sikit, dia akan tumbuh. And tumbuh balik kan? Yeah, dia akan tumbuh balik semula. So itulah yang susah. Correct. You have to be very careful dengan keloid. Okay, I think okay, there's no more questions. I think we also have to run out of time. Okay. So before ngam-ngam 30 minutes. So before we go, maybe you want to share your punya take home message and maybe kesimpulan for this session untuk diorang. Okay, the take home message I would say is that I think plastic surgery in a sense, because of all the social media and what's on TV and everything, I think what everybody needs to understand is there are two aspects of plastic surgery, reconstructive and aesthetic. What is in the government hospital is mainly reconstructive surgery, and we do a lot of other things as you've seen from the slide. Kalau kita tengok pada slide, kita lebih banyak buat reconstructive surgery berbanding dengan aesthetic surgery. Bukan bermakna aesthetic surgery, we belakangkan, but it is a part of even our reconstruction pun, apa yang kita reconstruct mesti nampak macam the original thing lah yang kita buat. So aesthetic is a big part of plastic surgery as well. So just to understand that the scope for plastic surgery, actually daripada rambut, I don't have any hair, but hair transplantation is a part of plastic surgery. Sampai ke okay. Yeah, okay. Luka daripada diabetik yang kita boleh bagi sembuh. So all this is all part of plastic surgery actually. So it's a very big scope. Okay, thank you very much, Doc, for your enlightening session. Thank you very much. Okay, terima kasih. Maybe kita akan jumpa lagi next time. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Okay, terima kasih kepada Dr. Ramesh dan juga KPJ Sabah Specialist Hospital kerana memberikan kita peluang untuk belajar sedikit sebanyak tentang plastic surgery. So you all sudah tahu kan, sudah nampak kan apakah setup ataupun apakah yang dilakukan oleh doktor pakar plastik, pakar pembedahan plastik di hospital, tak kiralah swasta ataupun kerajaan, mostly diorang buat reconstructive surgery. Jadi kalau katakan plastik surgery tu, plastik surgeon tu bukan hanya buat untuk muka saja. Yang muka tu hanya satu cabang yang kecil, iaitu untuk kosmetik. So hopefully you all dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada KPJ Sabah Specialist Hospital untuk sesi pada petang ni. Kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. Sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat petang.